Boa tarde a todos. Iniciamos agora sobre o tema As cidades na linha de frente das mudanças climáticas, questões-chave para o segundo relatório de avaliação da rede UCC-RN sobre clima urbano. Bem, esta sessão enfatiza a relevância da avaliação do estado da arte, do conhecimento científico e de experiências bem-sucedidas realizada pela rede de pesquisa em mudança do clima e cidades, para que as cidades cumpram seu papel de liderança na oferta de respostas ao risco da mudança do clima. Elementos chaves para a elaboração do segundo relatório de avaliação da mudança do clima em cidades serão explorados considerando os emergentes desafios econômicos, sociais e ambientais globais. Estão aqui conosco no palco Cynthia Rosenzweig, que é pesquisadora-chefe e diretora do Climate Impact Groups no Instituto Goddard de Estudos Espaciais da NASA. Vamos aplaudi-la. A Cynthia será a nossa mediadora. Também aqui o senhor Shobhakar Dakal, que é diretor executivo da Global Carbon Project. Marta Barata, pesquisadora e professora da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Helena Molim Valdez, diretora da UNISDR de Redução de Desastres das Nações Unidas. Representando o senhor Eduardo Jorge Martins, que é o secretário do Verde e do Meio Ambiente do município de São Paulo, aqui está o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de São Paulo, vereador Gilberto Natalini. Eu passo a palavra agora a Cynthia Rosenzweig. Por favor, Cynthia. Good afternoon. Thank you to Ronaldo Rosa for the introduction to this session, and welcome to all the participants and audience who have come. This is the session on cities as first responders to climate change, exploring their very important role that has been emerging just in the last several years. What we're going to be doing in this session is exploring key issues for the Assessment Report on Climate Change in Cities, which is an effort by researchers all over the world in cities in both developing and developed countries who come together, just as in the Intergovernmental Panel on Climate Change, for their assessments, which are focused more on the nation states. The goal of ARC3, as we call it, and the Urban Climate Change Research Network is to provide that solid knowledge base for the city decision makers, just as the IPCC provide that for the nation states. Now, before I go any further, I want to thank, first of all, the Oswaldo Cruz Institute at Fiocruz, and the Earth Institute at Columbia University. These are the institutional sponsors, and the NASA Goddard Institute for Space Studies. These are the institutional sponsors of this session. I also want to thank especially our wonderful UCCRN colleague that we met through UCCRN, Marta Barata from Fiocruz, who is the co-organizer of the session. Thank you so much, Marta. Let's clap for her. We also want to thank at the City of Rio, Rodrigo Rosa, who helped with many hundreds of emails to get us down here from New York. I want to thank all the speakers, the researchers, and our discussants who are the real practitioners. And we want to give a welcome to Sergio Besserman, who has now arrived. And I want to give a final thank you to Samaya Ali, who is the project manager of
Do I have to talk even closer? Okay. Samaya is the project manager of UCCRN ARC3. So this is how the session is going to be organized. I'm going to give a very short introduction to the Urban Climate Change Research Network and ARC3. And then we're going to have 3 short talks by researchers on current topics of importance to the emerging topics that are key right now for cities. And then we're going to have responses from city and government leaders from their side, because we have, the researchers. We just do research, on and on in front of our computers or out in the field, but part of the evolution to sustainability involves a closer connection between researchers and decision makers. So we look forward very much to hearing the responses from our decision makers about what research do they need to do in cities for climate change, and what are they doing in their cities in regard to climate change. Then we'll have a discussion. There's been so many wonderful panels here at the Rio Plus 20 panoply of events, but many of them have so many speakers that we haven't had too much time for discussion among each other. So we very much hope we're going to be very firm with our speakers to keep on time so that we can have a discussion about what are the key emerging research topics. What do we need to know as we go forward with the next assessment report? So with that, I'm going to give a brief introduction to the cities as first responders to climate change. So the goal of the Urban Climate Change Research Network and the Assessment Report on Climate Change in Cities is to establish ongoing city-centered, state-of-the-art reports that can be shared with city decision makers. It's very similar, as I said, to the IPCC. It has a purpose. It has a purpose to lay the foundation for action and to help build capacity for the cities and, of course, sustainability. So on the left, you see the first report, and I'm going to distribute 2 of them. We also have some information in the back about it. Where we are right now is we are scoping now, as you see the arrow to the right, we're scoping the next assessment report. What should be in it? What new knowledge needs to be included? Is this working? Hold on. Yes. So just to tell you a little bit about the first one, which we're just, the first is ARC3 report, which we are distributing right now. The first section of the report covers the risk framework. What does climate change introduce to cities? It introduces risks. Increasing risks of heat waves, of torrential downpours, of enhanced coastal flooding due to sea level rise. And part of those risks involve disasters. We're going to be hearing from Helena later in particular about that key risk and increasing risk there from climate change and how cities can adapt. And we also give the climate science there of urban heat island, air quality, and climate change projections. Also how El Nino and La Nina affect cities around the world. In the middle section, we take the traditional urban sectors, energy, water, health, and transportation. And and teams of researchers from cities all around the world came together to bring forward the key knowledge that's needed about the sectors and climate change. The last section of the report opens up to
going away from the individual sectors, going up to the integration that's absolutely needed in cities to integrate across the sectors in the areas of land use planning. That's been a very key message from many of the Mayor's Summits talks that we've been participating in these few days. And then the final chapter is on urban governance. And that urban governance is so critical in providing the leadership, as we see just in the previous session, for the low-carbon plan for Rio de Janeiro. So from the report, we're passing it around. You see it's about 300 pages. What this is saying is, what did we learn? Now, we learned many, many things, and we also have copies of the executive summary that give many details on all of those chapters. But what was the overarching message? And this is it, that cities are emerging as the first responders to climate change. This is tremendously profound as we see the nation states grappling with just the climate change part of sustainability and having such a difficult time coming to creating a global treaty to deal with it. But the cities are having no trouble, and the data that are shown on the map are the voluntary pledges from cities around the world for their reductions in their greenhouse gases. So they're emerging as first leaders, as first responders on the mitigation side, in reducing greenhouse gases, and on the adaptation side too, because cities are on the front lines as well on heat waves, coastal flooding, and riverine flooding, just to give some of the key hazards. So now we turn to where we are right now today, that we have a goal for the second report, which is to enable cities to create a report that enables cities to fulfill their climate change leadership potential in both mitigation and adaptation. Because, for example, Shobhakar is going to be telling us that while cities are emerging as first responders, they still have a long way to go. And what we as researchers want to do is provide the information needed so that the cities can fulfill their potential as leaders in climate change. Now, how are we doing this? We are right now in a scoping phase. So we are hosting, this is a scoping session for what needs to be in the next report. The assessment takes about 3 years, which is about half the time an IPCC assessment takes. And we feel that that's important because cities are a lot faster, more nimble, more practical than the nation states. Their assessment takes about 7 years. So we're working on that the city assessment be a lot faster and therefore more up to date. And we have and another difference that we're going to have with the IPCC brings the lead authors and brings them away in kind of a locked room approach. What we're doing with the city assessment report is to hold all our major meetings at meetings like Rio+20, so that the researchers can be interactive, can hear from the decision makers as they're doing their work. So we're not separating the researchers, just as you can see right here in this session. But at the same time, it is absolutely rigorous in terms of the science. You can see from the map, those are projections from global climate models projecting the temperature change around the world with the cities superimposed on that. We do downscaling, very rigorous downscaling to all of the cities in the world. And we will be using the latest climate model projections for doing that are known as CMIP5. But we have multiple review, and we're going to have review by, of course, experts, other experts, reviewers, peers, and also decision makers are going to be reviewing as well, again, to make the ARC3 process as relevant as possible. The first one was published by Cambridge University Press. They've indicated interest in having the next and ongoing series.
And just to say who are the authors, that's the information on the right. The authors are researchers and experts from all fields that are needed to bring forward their knowledge for climate change and cities. So there are climate scientists, urban climate scientists, there are geographers, there are economists, there are water specialists, there are social scientists of all kinds, political scientists. It's truly interdisciplinary to bring forward the information that, and for example, on the vulnerability, we need the social scientists to help us to make sure that the city processes are inclusive, are including the information needed, the knowledge needed, so that the poorest people in cities, and all cities have poor people, are included and recognized in the knowledge frame as well. Oops, wait a minute. One more. This is the last slide. So here's some, here's some of the topics that are emerging and that you can see have been emerging in the Mayor's Summit in these few days. First, climate science, absolutely a bedrock of what we do in ARC3. But also equity, I just said about the equity, gender issues, generational issues. All these are very important aspects on climate change in cities. The role of the private sector, we've heard, we were just at the Siemens session this morning, so the corporate world is extremely important in urban areas as well. Attitudes and behavior on the social science side, finance, how to finance mitigation and adaptation, migration issues, but at the same time then going to the sciences of ecology, biodiversity in cities, urban agriculture and food. These are some, you can see there's just a host of key emerging topics that researchers are working on and cities are already responding to, but we want to contribute to the best possible knowledge. So with that brief introduction, we go to our next speaker, who is Shobakar Dakkal, who I think we heard was the executive director of the Global Carbon Project in Japan. He's currently serving as a lead author on the 5th assessment report of the IPCC, but he's working on the ARC3 as well. And he's an energy specialist, and he's one of the lead authors of the Global Energy Assessment. So Shobakar, in his talk, is going to tell us what's the absolute latest about climate change and energy in cities. Thank you very much. Shobakar. Good afternoon, everyone. Actually, I come from Japan, so actually this is exactly 12 hours time difference from here to Japan. So actually I'm quite a midnight in early morning in Japan. It's my privilege to be here. Thank you, Cynthia, for invitation, and it's always been a pleasure to work and closely be into this process of the ARC3 and assessment process. What I'm doing, what I'm planning to do in next 10 minutes, I'm sure the colleague there will be flashing me this very scary looking, white sheet with 2-minute or 3-minute kind of warning. In next 10 minutes, what I'll do is to basically deliver you a couple of messages only. I think that's what I can do. Basically, I want to deliver you 3 messages. The first is that we all know that mitigation urgency is very, very important topic. And the role of cities in that mitigation urgency remains very, very, very crucial element. And that's why the city needs to act. And also the second point is that we know that cities have done a lot of good work already. They have already developed a platform. They have already done a lot of interesting initiatives. But I think the current approach, I would argue that still is quite narrow. So I want to urge city decision makers and also the community to think beyond the current approach of
mitigation strategies, and I think that's what I want to highlight. And the third point is that we have been very much transfixed into the very small incremental solutions. I would argue for need for a more transformative change, and for that transformative change, we have to address some of the systemic elements, and I think that is very, very crucial for us to think about how we can move forward with this systemic change in cities. So these 3 points, basically, I want to highlight in my talk. Okay. I think the issue of urgency is actually quite well known. I don't need to really explain you much, because the IPCC AR4 report has been quite vocal that if we want to maintain the temperature below 2 degrees Celsius, then we have to peak our CO2 emissions fairly very soon. And also we know that that's not, I think, okay. And also that's fairly, from last couple of years, carbon trajectory, it's very clear that that's not happening. We have been increasing our CO2 emission dramatically in last few years, and that issue remains to be a big issue for us to deal with. I think I'm having a bit of trouble with this machine, okay. So, given this urgency, and given the fact that CO2 emission has been increasing dramatically, you will also see that almost 2.8 billion additional people will live in cities from now to 2050. That means in next 40 years or so. And most of the future growth is going to be in cities. At the same time, there is going to be a massive land use change. Almost 1.5 million square kilometers will be converted into the urban land in next 25 years alone. Then in this whole context, the role of nation state, as Cynthia already mentioned, that let me take this liberty saying that nation states are basically failing to really address climate change effectively. So there is a very good case for the city governments to really take that leadership vacuum and really push forward the agenda, because also the cities are much, much closer to the place where and they don't need to wait for lots of global regime to really kick in. And moreover, they are already into the field. They have already a platform, already a really well-established platform to really push ahead. And in this global CO2 emission, the role of city is already very, very important. We did an estimation a couple of years back at International Energy Agency, published in the World Energy Outlook 2008, which shows that the urban area account for 2/3 of the global primary energy demand and almost 70% of the global energy-related CO2 emission, which is anyway going to increase dramatically, because most of the future growth is happening in cities, must be cities in a developing country. A lot of people are going to add there. That's where the per capita CO2 emission in cities are way higher than the national average. So we have big challenge. So that's why it becomes very, very important. The current approach, what cities are doing is fantastic. Cities have been very, very active. All of you very much are aware of that. But also I would like to emphasize that the city needs to be a bit more proactive than perhaps what they are doing. So I think that that proactiveness basically has to come from different domains. One important part is to taking responsibility, or at least start process of quantifying some of the upstream emission issues. We know that for example, if you look at per capita CO2 emission of Tokyo City, let's say it's about 6 tons of CO2 per person, or go to London about 5, or go to New York City about 7. What that actually means, what it counts and what it doesn't count, is very, very important topic. That addressing upstream emission is also important, because not to incentivize perverse incentives. We have to reduce pollution shifting kind of behavior need to be tackled, and also the industrial relocation kind of issues also need to be tackled. So all these boundary issues becomes very, very important for cities even to tackle, which at the moment I think we are not really very much serious into.
because the avoiding leakage is fundamentally important. This consumption dimension, as I mentioned, is very important, because we cannot say that just by per capita CO2 emission of city is less means city is less responsible, simply that somebody else produce goods and services and the city massively consumes. So we have to address all these boundary systems into the debate, and also that helps to educate the public. So that's the key area I think city really need to take much more forward-looking approach. This is a very quick slide in case of Tokyo, just to show you that if you include only direct CO2 emission, and the third bar is indirect CO2 emission, you see that the indirect CO2 emission from Tokyo is almost 5 times of the direct CO2 emission. So that I'm making my point that that's why the consumption CO2 emissions need to be tackled, and city has much more things to do. You can take much better leadership than what you are doing right now. And also this is a case for London, for example. Even the per capita CO2 emission of London is less, but if you attribute the consumption side, even the household per capita CO2 emission from the life cycle perspective is way higher. So we have to expand the boundary of what we usually think we are addressing in the city, which is very crucial. And also, one key important point came out from our urban chapter in the Global Energy Assessment, also makes very strong case for us, is that the largest leverage or largest impact can come from systemic changes, very high order changes like making urban form correct, making a labor or some kind of economic structure of city correct, or some of the large elements that are inherent in the city, how we can influence that higher order systemic. I think that is very important. But unfortunately, most of our policy decisions are more at the bottom end of this slide. We address energy efficiency, we address urban renewables, we address some of the efficiency issues which are necessary but not sufficient if we want to address some of the large scale change or transformative change that what we want to expect from cities. So we have to make a space of the city correct, we have to make a urban design correct, we have to make the density correct, we have to make sure that public transport density and all the system work together. I think that's biggest leverage point, system integration of managing urban as a complete space. I think that particular approach, I think we need in cities. I think we need much more thrust on those areas. So beyond the short-term approach, all these things we have to plan in a bit long-term context. For example, streamlining climate change. Climate change is not one sectoral environmental issue. So we have to address climate change at the level of planning itself, at the very higher level, which is very essential, and with a very long-term vision. Also, as I mentioned, investing in the high impact long-term solution is something what I clearly see is missing in many of the city initiatives. That's what I wanted to brought up that point. Also, the decoupling climate actions with some of the political cycle also very important, because we know that mayor's term is 4-year, 5-year term. So how we formulate our climate actions beyond going to these political cycles for the long term, I think this is very crucial. That brings again all the importance of putting climate change into the very higher level planning agenda. And also one very important point we often miss in the discussion is that we often look at CO2 emissions at a very political boundary level, and we often fail to look at CO2 emissions from the urban agglomeration as a whole. For example, city of Bangkok, for example, in Thailand. The Bangkok Metropolitan Administration is a very small physically, geographically small political entity within the urban agglomeration of Bangkok City, which includes Bangkok City plus 5 surrounding provinces. Same thing for Tokyo. Tokyo Metropolitan Government has 12 million people, but the greater Tokyo actually is 35 million. So we have to make a comprehensive plan, working not within city but also across city with many political jurisdictions working together. So I think this is very crucial element we often miss in all this discussion about climate change mitigation. I think with this, my colleague is flashing me that scary white sheet. So before I end my talk, again, I would like to emphasize
the leadership and the championship that is needed. And many of you here are coming from the local governments, and that's where we count your leadership and your championship to really bring the climate agenda forward. Thank you. Wonderful. Thank you, Shabakar. The next speaker is our UCCRN colleague, Marta Barata. She is a professor and researcher at Osvaldo Cruz Institute, which belongs to Fiocruz, the Health Research Institute of the Federal Health Department. She was the lead author, co-lead author of the health chapter of the first UCCRN assessment report on climate change in cities. And she has also been the lead author for chapters on the Global Environmental Outlook 5, just published by UNEP. Marta. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, obrigada ao Sérgio Besserman, ao Rodrigo Rosa, ao Nelson Moreira Franco, ao grupo do município responsável pelo desenvolvimento sustentável e por esse evento aqui, que estão sempre nos apoiando. Apoiando o quê? Apoiando o conhecimento científico que integra, que é quem pode ajudar, apoiar, a dar respostas para soluções. Então, essa parceria tem sido sempre muito gratificante e eu gostaria de agradecer não só, né, ao Instituto Osvaldo Cruz, que sempre nos apoia, a nossa diretoria, e aos meus colegas. Eu estou percebendo que o que eu comentei, quer dizer, Urban Climate Change Research Network é uma oportunidade para nós, cientistas, estarmos aqui da Universidade, da Fiocruz, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do INPE, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e estarmos aqui podendo conhecer o que está sendo falado e pesquisado no Urban Climate Change Research Network, o que nós fizemos no primeiro, e eu espero contar com vocês todos no segundo volume que nós estamos aqui. Então, quais são os desafios? É isso que nós esperamos ouvir um pouco de vocês e integrá-los todos nessa nossa luta pelo desenvolvimento sustentável, que passa da parceria, setor privado, universidade, conhecimento científico e setor público, gestores públicos, né? Então, esse é um grande desafio que nós temos. E é muito gratificante. Queria agradecer à Cíntia pelo convite de fazer parte, pela oportunidade de participar do primeiro Urban Climate Change Research Network, e que, na realidade, é um trabalho extremamente interessante, gratificante, e que nós estamos... então, é muito bom fazer parte. Eu tenho que ser rápida, porque eu falo... Essa aqui? Tá. Bom, eu trouxe aqui, a ideia é refletir com vocês a respeito de como desenhar uma cidade sustentável, considerando o risco climático e a atual vulnerabilidade urbana. A minha ênfase, eu trabalho no Instituto Osvaldo Cruz, é a saúde. E a saúde, é importante nós pensarmos que ela não envolve apenas o bem-estar físico, tá? Mas também o bem-estar social e mental. Então, o que nós pensamos é quais as características do ambiente que podem afetar o bem-estar da população e como os gestores podem contribuir para tal. Tovar foi o meu aluno é o médico, meu aluno de mestrado. Em termos de cidade, o que acontece? Nós percebemos o crescimento populacional grande. Em 2011, mais de 3 bilhões de pessoas, 3 bilhões e meio, mais de metade da população, já vivia em cidades, e a tendência é de que isso aumente cada vez mais. Então, a cidade é o locus não só para dar as respostas, como disse aqui, como foi a primeira conclusão do AS31,
mas é um lugar onde nós temos que nos preocupar com a vulnerabilidade da população que lá vive. E dessa... não estou conseguindo passar. Bom, e dessa população, é importante nós percebermos o crescimento das megacidades, então, com todos os problemas que isso traz para a saúde da população que ali está. Vocês vão perceber, eu não consigo enxergar daqui, mas a maior parte entre as 10 maiores cidades estão em países em desenvolvimento, né, os BRICS também, enfim. Então, Ásia, América Latina, só Nova York, que é uma grande megacidade, que é a cidade do mundo. Então, são cidades que tem que se preocupar não apenas com manter a qualidade de vida, mas também ajudar a melhorar essa qualidade de vida da população. Tá. E um ponto que eu acho que é importante, isso é até a OPAS que coloca e que está trabalhando indicadores de sustentabilidade, como é que a saúde se insere. Quando nós falamos em sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, tem os 3 pilares, né? Quer dizer, o crescimento, desenvolvimento econômico, a justiça social, a proteção ambiental. Mas a saúde está integrada nesses 3 pilares, tá? E ela também influencia a esses 3 pilares. É recente, eu vou aqui parafrasear a minha diretora, que fala em doença da pobreza. As doenças negligenciadas, que elas são doenças de países pobres, como leptospirose, leishmaniose, diarreia infantil, que nós, infelizmente, ainda temos, elas também são doenças que promovem a pobreza, porque a criança que está com diarreia, que é anêmica, ela não estuda, ela não consegue ter capacidade para estudar também. Então, isso é um desafio e que tem que estar, e que é relevante. Essa é a relevância de nós estarmos também pensando na questão da saúde. Quando eu falo a população sem saúde, ela não trata bem do ambiente, os dejetos jogados nos rios, sustentabilidade. Então, sem saneamento, isso também influencia. Eu não consigo passar, não sei por quê. Tá. Então, vou passar agora para vocês, assim, em linhas gerais, algumas das conclusões que nós tivemos sobre o nosso trabalho do ARC3, tá? O primeiro ARC3. Isso é que a mudança do clima vai aumentar as infecções e mortes por eventos extremos, isso eu não preciso falar, já está ocorrendo. Essa mudança do clima não causa apenas doença, como leptospirose, ou doença, ou morte, mas ela contribui também para os estresses posteriores. Não é ocorrer o fato, o desastre e a morte ou a doença que você registra. Tem doenças que aparecem posteriormente que são decorrentes desses eventos climáticos extremos. Além disso, doenças respiratórias nas cidades, a migração ocorrida por conta dos desastres climáticos em outros locais, mudança do clima, pode ser seca, ela faz com que as pessoas venham para as cidades e que vivam, muitas vezes, de forma inadequada. Há uma disseminação, né, dessa passagem dos vetores. Então, são inúmeras essas doenças, doença por veiculação hídrica, doença por dificuldade de alimentos, essas e outras doenças estão aqui. Então, mas não é só a mudança do clima que vai afetar essas doenças, que vai influenciar nessas doenças. Existem também características próprias do ambiente urbano, como a governança local, a infraestrutura local, a educação da população, a vulnerabilidade da própria população, que influenciam nessa mudança.
Eu não estou lendo os slides, não estou falando todos, porque eu nem enxergo. Então, vocês estão vendo que alguns nos slides estão e eu não estou comentando, apenas para vocês saberem. A questão da densidade populacional também, as cidades em favelas, todas elas influenciam e muito. O que nós observamos na nossa pesquisa do ARC3 é que as enchentes, elas são os mais frequentes problemas de cidades em desenvolvimento. Não, ao mesmo tempo, é muito importante, e aí, por isso que eu até comentei que bom que estão meus colegas que trabalham com mitigação e adaptação à mudança do clima. É muito mais interessante trabalhar em conjunto mitigação quer dizer, é interessante, ações de saneamento podem ser usadas mitigando o clima, mitigando as emissões de gases de efeito estufa, e, ao mesmo tempo, são ações que contribuem para a adaptação. Ações de mudança no transporte. Nós, hoje de manhã, tivemos a oportunidade aqui de ver as ações que estão sendo propostas, implantadas aqui no município do Rio de Janeiro. Em São Paulo também está sendo feito isso, e que contribuem para a mitigação e são importantes na adaptação à mudança do clima. Quando eu falei, uma das doenças que estão relacionadas à mudança do clima é a doença do trato respiratório. Então, uma melhoria na qualidade do transporte significa também melhoria na qualidade do ambiente da cidade. Impactos na mudança do clima precisam ser considerados no planejamento urbano, mas uma das barreiras que existe é que, quando a cidade já está pronta, você mudar, você alterar também, por conta de mitigação ou adaptação à mudança do clima, não é simples. E, tanto quanto nós fizemos trabalho do Global Environmental Outlook, como do ARC3, nós deparamos com dificuldades de informações científicas publicadas, né, algumas que concluam. Por quê? Porque, muitas vezes, na parte dos países em desenvolvimento, hoje, eu tenho certeza que, se eu for fazer o trabalho, eu tenho muito mais informação do que na primeira parte. Há uns 10 anos atrás, ou há uns 6 anos atrás, as publicações eram relativas a ações e estudos para países tidos do hemisfério norte. E do hemisfério sul, hoje, nós já temos vários estudos de caso, várias situações que nós podemos estar apresentando. Então, isso é um ponto importante que eu trouxe aqui como um desafio para nós, pensando na segunda parte. As estratégias para adaptação na saúde, então, na saúde urbana, seria pensar, quando você trabalha ou pensa em estratégias para mitigação ou adaptação à mudança do clima, pensar qual o co-benefício disso para a saúde humana. Porque o gasto, o custo com tratar, com melhorar o ambiente ou com reduzir as emissões, tem benefícios para a saúde e que, no final, nas contas governamentais, será um ganho, uma economia de perda de recurso. É muito importante que nós concluímos no nosso relatório, uma das conclusões foi a realocação da população, tirar de áreas de risco, reduzir as superfícies impermeáveis nas cidades, pensar, porque muitas vezes as ondas de calor, né, decorrem edifícios, áreas impermeáveis. Então, tudo isso influencia. Programa de conservação de água, de energia, é uma medida que pode ser melhorar hoje a vulnerabilidade atual e também já contribuir para reduzir a vulnerabilidade pensando na mudança do clima. Então, nosso desafio, enquanto gestores,
pesquisadores, fornecer informação útil e relevante para o gestor público de uma forma simples de ser entendida. Uma das formas com que eu trabalho, economia ambiental, é valorando o custo, né, do custo social do dano, pensando na parte da saúde. E nós desenvolvemos para o Estado do Rio de Janeiro, a Silvia está aqui, agora estamos pensando em trabalhar nisso para o município do Rio de Janeiro, os indicadores de vulnerabilidade à mudança do clima, porque o que falta também é adotei a medida de adaptação à mudança do clima. Ótimo. E como eu vou avaliar a eficácia disso? Isso é um instrumento que nós vemos trabalhando com isso no âmbito da Fiocruz. Então, é o mapa de vulnerabilidade da população do Estado do Rio de Janeiro aos impactos da mudança do clima, na área social, saúde e ambiente. O objetivo principal foi desenvolver indicadores quantitativos de vulnerabilidade socioambiental e de saúde, para que cada município consiga identificar como está em relação aos cenários climáticos e também como está hoje. O modelo conceitual, o fator de risco é o clima, e o fator de vulnerabilidade, que seria a exposição, é um conjunto, né? Você é vulnerável de acordo com a sua exposição, com a sensibilidade do ambiente e a capacidade de resposta. Nós trabalhamos com indicadores de vulnerabilidade social, ambiental e da saúde. Montamos para os municípios do Estado do Rio de Janeiro, são 92 municípios, e eu não vou me deter aqui, as doenças que nós consideramos nesse nosso estudo, na parte de saúde, foram as doenças que ocorrem em maior quantidade aqui no Estado do Rio. Se fossem em outros locais, seriam outras. Para o município do Rio, que nós já estamos planejando trabalhar, temos que estar em conjunto com eles para perceber quais são as doenças a serem trabalhadas. A parte social, nós consideramos, feito eu falei, a parte de infraestrutura, a parte de educação, acesso ao trabalho, vulnerabilidade da população que vive nos locais, conhecimento. Então, foi um indicador desenvolvido até pelo CASP, o Instituto de Pesquisa Econômica do Estado do Rio de Janeiro, e na parte ambiental nós trabalhamos com vegetação, biodiversidade, linha de costa e eventos climáticos extremos, mortes por conta disso. Apenas para mostrar para vocês que a gente consegue identificar esse nosso mapa, qual o município mais vulnerável em relação aos outros, tá? Quer dizer, nós padronizamos de 0 a 1, para poder haver uma comparabilidade, então isso pode ser útil ao gestor, aonde investir, como investir e avaliar se a parte da saúde houve um programa, um planejamento, como reduzi-lo, né? E então tem da família, do ambiente. Aqui, município geral, Campos de Goytacazes, município do Rio de Janeiro, são mais vulneráveis. E quando você coloca o cenário do clima, há uma mudança. A Armação de Búzios é menos vulnerável, essa região aqui metropolitana já fica mais vulnerável. Então, é um instrumento útil para o planejamento. Útil. Quer dizer, esse trabalho nosso, nós desenvolvemos também um sistema de atualização dessas informações. Ele foi implantado em 2000, com dados de 2000, do censo. Nós já estamos com recursos da Fiocruz agora, usando dados do censo de 2010, e nós vamos estar atualizando essas informações para serem úteis para o Estado. Esses indicadores permitem apontar os componentes de vulnerabilidade que são mais importantes. E aqui, para quem quiser depois, tem o site
de onde está e está sendo publicado pela OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde. Tá? Obrigada.